যে ସବୁ ଭାଇନାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ନେଇ ମୋତେ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ ସଭା ପାନାପୁରୀଠାରେ ହେବ, ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ମୁଁ ସବୁ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଯେ ପାନାପୁରୀ ଗାଁର ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ତାକୁ ଆୟତ୍ତକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମଞ୍ଚରେ ବସିଥିବା ଆମର ନାଇଡୁ ବାବୁ, ଜୟରାମ ରେଡ୍ଡୀ ବାବୁ, ନାଇଡୁ ବାବୁ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ରଘୁନାଥ ବାବୁ, ଭାଗୀରଥୀ ଭାଇ, ରାଜା ରେଡ୍ଡୀ, ଭଗବାନ ରେଡ୍ଡୀ, ତ୍ରିନାଥ ରେଡ୍ଡୀ ଏବଂ ପାନାପୁରୀ ଗାଁର ମା ଭଉଣୀ ମାନେ, ଭାଇ ବାପା ମାନେ, ଯୁବକ ସାଥୀ ମାନେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି ଯେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭାଇନାଙ୍କୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିଲେ, ସବୁ ଭାଇନା ଏଇଟା କେମିତି ଆସିଲେ ମୁଁ ତାହା ଜାଣିପାରୁନି। କାରଣ ଏଠି ଅନେକ ଗାଁରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରୁହେ, ଯୋଉ ଗାଁରେ ସୁଧାରି ନ ଆସେ ସେ ଗାଁର ମଙ୍ଗ ଧରିଥାନ୍ତି ଭାଇନା। ଅନେକ କାମ ଆମର ସେପଟ ସାଇଡରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗାଁରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇକି କାମ ପଡ଼େଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେବେ ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ପଡ଼େ, ଯେତେ ବି କଷ୍ଟ ହୁଏ, ତାଙ୍କେ ନିଜେ ହାତକୁ ନେଇ ସେ ଗାଁର ଜିନିଷକୁ ଆୟତ୍ତକୁ ଆଣେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଭାଇନାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେ ଗୋଟେ ଲଢୁଆ ଲୋକ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଲୋକ ଏବଂ ସେଠି ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ ନିଜେ ପହଞ୍ଚିକି ସେ ଜାଗାରେ ନିଜକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଆସିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ହାବଭାବ ମୁଁ ଭଲ ରୂପେ ଜାଣେ, ବହୁତ ଭଲ ରୂପେ ଜାଣେ। ଏଠି ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଏଠି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମତାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଶାସନ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଗାଁରେ ଠିକ୍ ସେ ରହିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆମ ନାଇଡୁ ଭଳିଆ ଲୋକ ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଜଗି ମାନେ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚେ। ଏ ଯୋଉ ଶାସନ କରିକି ଆଗକୁ ବଢିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତମ୍ବୁରୁ ବାଜୁଛି, ତାମର ଅଛି। ସେମିତି ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଶର ଯୋଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ଦେଶର ଯୋଉ ସମ୍ବିଧାନ ରହିଛି, এই অনুযায়ী କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତାକୁ ଯଦି ବେଖାତିର କଲେ, ଯଦି ଏହିପରି କାଟ ଘଟାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲସେ ଜଣା। କାହିଁକି ଆଜି ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ପିଲାଦିନେ ଆସିଥିଲି, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିକି ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିନଥିଲି। ବାକି ଆମେ ଗୋଟେ ଆମ ଦେଶର ଇତିହାସକୁ ଯିବା, ଆମ ରାଜ୍ୟର ଇତିହାସକୁ ଯିବା, ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଇତିହାସକୁ ଯିବା। नो डाउट बीजेपी सरकार तीन थर केंद्र सरकार कले, प्रथम थर राज्य में बीजेपी सरकार भारत स्वाधीन है। बीजेपी सरकार नथिला। देशर परिस्थिति की जल्दी आपण चिंता करेंगे, राज्यर परिस्थिति की चिंता करेंगे एवं शिक्षित युवक युवती भविष्य उपर चिंता करेंगे। बाकी आमर रोजगार पर आम जो चिंता करवा, आमर गाँव विकास पर जो चिंता करवा, ताहले ए सरकार अमर किसी है कि हेबार नहीं। खाली पासपोर्ट मारे, खाली पासपोर्ट मारे, पाना कना भरीदे, ଯାତ୍ରା ନାଟ କଲା ଭଳିଆ କରିବେ, ଗୋଟେ ହାୱା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ
যে গোটে সাধারণ লোক তাকে দেখিলে মাত্র ভয় করে এই পরিস্থিতি তা ব্যতীত আর কিছু নাই আর কিছু করিবার মধ্য নাই আজি পার্লামেন্টর অবস্থা দেখুথিবে যে 3 দিন কেন্দ্র বিজেপি সরকার জনে রাহুল গান্ধীଙ୍କର କଥାକୁ ଜବାବ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଥକୁନାହାନ୍ତି କି ଡରୁନାହାନ୍ତି ଜବାବ ଦିଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଦିଅନି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଦିଅ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦିଅ ଦେଶକୁ କୋଉ ଜାଗାକୁ ନେଲଣି ତା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣ ତାପରେ କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ରାଜି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ଜିଦ୍ ଧରନ୍ତି ତା ସକ୍ସେସ୍ କରିକି ଦିଅନ୍ତି এই ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ଏ ପବନ ଏ ବାହୁବଳୀ ଏ ଦାଦାଗିରି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ଚାଲିବନି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ जो दल की देश को स्वाधीन कले जो दल की देशर जनसाधारण मानकर विकास पाई अनेक योजना कले रोड रास्ता कले स्कूल कॉलेज कले एवं मेडिकल कले पढ़ाई एनआईट फेनाइट करते लोकर सुविधा पोर्ट बनई सबू जाक प्राइवेट को बिकिदेले बीजेपी वाला आउ कि रखी ना आमर जातीय संपत्ति देशर संपत्ति की सब बिकिदेले तार हिसाब नियाजिब समय आसब समय परिवर्तन निश्चय हम बाकी मुझे आसला बेले कनिसी हाट में किसी लोक कहते जे निहाती परिवर्तन दरकार गोपालपुर निर्वाचन मंडली निहाती परिवर्तन दरकार मु जाने आज को 25-30 वर्ष आपण मान धमका जाऊँगी डरा जाऊँगी आपण मौलिक अधिकार मांगे गला आपण मान चमका जाऊँगी आम स्वाधीन भारत नागरिक आम संविधान अच्छी आम से लाइन रे कार्य करवा आम हक अच्छी आम से लाइन रे कार्य कर आगे बढ़ा क्या डरबार चमकीबार नहीं मुझे सागर रही बाकी सब भाईना आम गोपालपुर निर्वाचन मंडली दायित्व नौ आम अनेक जगह मीटिंग आगू बढ़ाई चलो आज पानापल्ली स्टार्ट है यहाँ किसी ट्रेलर पिक्चर बाकी अच्छी आगे बड़ बड़ मीटिंग हम बहुत दिन नहीं पंचायत निर्वाचन भितर निर्वाचन मंडल नक्शा जदि चेंज न करे रमेश जेना नुहे बारंबार में अंचल को आसवा पड़ो ये निर्वाचन मंडली किसी अंश सेपट रही सागे जोगाजोग रही निश्चय आपको परिवर्तन आसपरी अन्याय दुर्नीति मारपिट करवा आम शुणवार नहीं आम न्याय धर्म रहा लोक जदि यहीपरी कांड घटाती आम मुकाबला करने सब जिन प्रस्तुत अच्छे आपण मैंने डरबार चमकीबार नहीं मो हाव भाव जहाँ देखुली जे आपण मैंने किसी ना किसी भयभीत अवस्था ग्रामवासी अच्छा फिल कर जापे आपण मैंने किसी डरतु ना आम बारंबार आसबू आम आपण गाँव को छोट मोट जिन किसी असुविधा हुए अधरात्रि आम पहुंचिक आपण सुरक्षा देवा सहित सेवा जोगे बाकी कांग्रेस दल बहुत वर्ष है निर्वाचन मंडली में शासन में नाती एवं कांग्रेस दलर गोटे सरपंच नाती कि समिति सभ्य नाती कि जिला परिषद की चेयरमैन की विधायक एमपी नाती बहुत वर्ष हो निश्चय पंचायत निर्वाचन में आम संगठित किसी सरपंच समिति जिला परिषद जितेक आने आमर संग्राम जारी रही आम मजबूत है कांग्रेस दल को मजबूत करवा एवं कांग्रेस दल को सरकार आनला जाए 2029 आम सरकार न बसला जे आम संग्राम जारी निश्चय देश राज्यर माने देश राज्यर परिवर्तन निश्चय आसुची गोपालपुर निर्वाचन मंडल परिवर्तन निश्चय आस
धन्यवाद देवी समस्त को मु आसला बेले टिके लेट हो गला गोटे घंटे 1.5 घंटा लेट हो गला मो सेपटे 2 मंदिर शुभ दिया होता आज से शुभ कार्य सारिक आसला बेले लेट हो